السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الخامس ابتدائي نيفو سي ام 2 من كتاب كوكليكو. إذا هذا الدرس غادي نشوفوا فيه انسيري ان ديالوغ دون زان ريسي. إذا كما تتشوفوا عندنا في هذا الدرس هذا ديال ليكريتور قالك انسيري ان ديالوغ دون زان ريسي. جو كومبرون كومون سا فونكسيون. نحاولوا نقراو هذا النص. Le moniteur d'auto-école explique le fonctionnement de la voiture à son élève. Tu vois ce bouton? Demande-t-il. Oui, très bien, répond l'élève. Eh bien, elle sert à allumer les phares. D'accord. Et là, ce sont les essuie-glaces qui est le moniteur en souriant. Dit le moniteur en souriant. Ce n'est pas compliqué. C'est comme dans la voiture de mon père, s'éclame l'élève. بالنسبة للسؤال الأول قال combien de personnages parlent dans ce texte. إذا شحال عندنا ديال les personnages. إذا عندنا le moniteur وعندنا l'élève. إذا il y a deux personnages. بالنسبة للسؤال الثاني قال quel signe de ponctuation indique que c'est une personne qui parle. إذا شنو؟ إذا le tiret lent indique qu'une personne parle. بالنسبة للسؤال الثالثة قال quel signe de ponctuation indique que l'élève parle fort. إذا le point d'exclamation indique qu'une personne parle fort ou là que l'élève parle fort. نمشيو mes outils pour écrire. Dans un récit, le dialogue sert à faire comprendre ce que pensent les personnages. Le verbe qui présente les paroles peut être choisi pour renseigner sur les sentiments de celui qui parle. بالنسبة للsurprise كنقولو s'écrier, bondir, s'étonner. بالنسبة للcolère gronder, hurler. Joie, s'éclamer. Peur, murmurer, crier. Les paroles des personnages peuvent être encadrées par des guillemets. On signale un changement de personne en utilisant le tiret. إذا نحاولوا نخدموا les activités. بالنسبة l'activité numéro 1 قال complète avec un verbe qui présente les paroles conjugues au présent. إذا نتوما غادي تحاولوا تكملوا. بالنسبة قالك تما le policier siffle et il demande ولا ممكن نقولوا إما demande ولا interroger ولا نستعملوا interroger ولا ممكن نستعملوا كذلك قلنا إما نستعملو قلنا دوموندي ولا انتيروجي. أنا حاولت ندير لكم تما دوموند. Arrêtez-vous moi. إذا غادي يجاوب. باش غادي يجاوب؟ إذا répond le conducteur de la voiture. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Le policier dit. Vous ne vous êtes pas arrêté pour laisser traverser les enfants. De plus en plus surpris le conducteur. إذا surpris le conducteur. إذا ممكن تقول ديرو تما سيطوني سيطون. إذا هنايا أنا درت لكم انتيروج ولا ممكن ديرو هنايا غادي ديرو سيطون أحسن الأفضل ديرو سيطون. سيطون دوزين أو. إذا سيطون. إذا هنايا le conducteur s'étonne. Ah bon, il faut s'arrêter pour les laisser passer. Oui monsieur le policier. إذا oui monsieur reprend le policier. Ils sont sur un passage piéton. Ils ont le pied sur la route. Vous devez vous arrêter. نمشيو l'activité numéro 2. قالك invente les paroles d'un dialogue. إذا عندنا une petite fille à vélo. Elle par terre au milieu de la route. Elle se tient de genoux en pleurant. Une adulte s'approche. شو ممكن تقول لها؟ Qu'est-ce qui s'est passé? demande la dame. J'ai eu un accident, se plaint
La petite en montrant du doigt une voiture qui part. Il t'a par- il t'a percuté et il a enfoui, s'étend la dame, puis il reprend. J'appelle la police tout de suite. Merci madame. Remerciez la petite. اكتيفيتي نتوما ممكن تعمروها، ممكن ديروا شي ديالوج تما كما درت لكم انا، كل واحد حر، حاولوا تكتبوا شنو بغيتو. بالنسبه لاكتيفيتي نيميرو 3 كاك invente les paroles de ce dialogue. Un entraîneur de football parle à l'un de ses joueurs avant un match. Il faut mouiller le maillot pour gagner, demande l'entraîneur. Bien sûr, je donne toute mon énergie pour la victoire, répond le joueur. Oui, mais sans blesser aucun joueur, d'accord. Sans prendre des cartons. Ok, bon courage, conclut l'entraîneur. إذا نمشيو l'activité numéro 4. Imagine la suite de dialogue entre le portugais et Zizi. N'oublie pas d'utiliser ses guillemets et des tirets. بالنسبة l'activité numéro 4 نخليه لكم نتوما ديروه. إذا هذا هو الدرس ديالنا كان ديال اليوم ديال insérer un dialogue dans un tiré dans un récit. نتمنى تكونوا فهمتوه، نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم. شكرا لكل متابعينا الأوفياء. لا تبخلوا علينا متابعة قناتنا بالبارطاج ديال لا فيديو أكيد إلا عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس نقدمو في القناة، ما عليه إلا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، تلقاو اللين ديالها في لابواد ديسكريبسيون، ولا ممكن تخليو لنا غير كومونتير. إلى هنا أستودعكم الله، وإلى درس جديد وفيديو جديد إن شاء الله. إلى اللقاء.